n'an ka jamanaden minnu ye marifa ta an n'olu cɛla kuma mun dilanna n'a kɛra bɛnkan ye an ni ɲɔgɔn cɛ o nana o ye kuma caman fɔ ko ka o kɛ bon o kuma yɔrɔ dɔw bɛ yen pour que i ka se k'a kɛ f'i k'an ka sariya sunba ta i ka falen don a la donc n'i bɛ falen don o la f'i ka élection organiser référendum donc forcé o kumaw bɛ na bon yɔrɔ mun ka kan ka fali ne na référendum yɛrɛ kuma don bamanankan a b'i komi ko ka ko sara so la dom ni ye so de domicile c'est référé au domicile donc i sara so la i kana ko kɛ ni m'i sara so kɔnɔna la donc jamanadenw de ye so kɔnɔna ye bon n'i bɛ kuma fara i tɛ bɔ dɔrɔn e ma kuma mun ɲɛfɔ k'a fɔ jamanadenw ye aw sɔnna wa aw ma sɔn a y'a fɔ ye n'aw sɔnna n'aw ma sɔn i t'o fɔ i bɛna mun de falen i bɛna mun falen n bɛ nin yɔrɔ de falen nin de tun b'an ka sariya sunba kɔnɔ a kɔrɔ de tun ye nin y'an bolo nka bi an bɛ n'o de falen an b'a falen jɔn na an b'a falen nin na an b'a falen mun na o kɔrɔ ye nin de ye nafa jumɛn b'a falen nin na i b'o fɔ o tuma i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ɲininka aw sɔnna wa aw ma sɔn nka mali référendum nana kɛ i b'a fɔ dɔrɔn an bɛ a fɛ tubabuw de k'a fɔ k'an ye sariya jamana ye ɲɛfɔli t'a la yɛrɛ don kelen dɔrɔn popapo maa damadɔ tɛ sigi télé la o ko débat ceci cela et puis o dugusɛjɛ kalo kelen o kɔfɛ délégation bɛ yaala conférence des cadres région kɔnɔ après o bɛ na ko débat national kɛra mun ye mun débat national ye a kɛra min kɛra cogo di mun de fɔra papier nin dɔ b'u bolo ko u bɛ ko yɔrɔ mun yɛlɛma i b'a ye o b'o ko kɔnɔ bon dɔ bɛ t'i sigi tubabukan fɔ la kɛnɛ dɔ kan a bɛ kuma minnu ye tubabukan na ale yɛrɛ tɛ sariya yɛrɛ dɔn a t'a fɔcogo yɛrɛ dɔn a fana b'a kalan dɔrɔn a bɛ dɔ bɔ a da k'a fɔ jamanadenw b'a lamɛn surtout i b'a fɔ ko an bɛ tulonkɛla an yɛrɛ la quoi. Est-ce que Mali problème dɔ ye sariya sun sɛbɛn ye bi? Mais oui Mali problème dɔ kɛ parce que fɛn min bɛ sariya sun in kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn. mɔgɔw t'a dɔn. Est-ce que fiɲɛ b'a kɔnɔ wa? Fiɲɛ b'a la mɔgɔ tɛ fɛn dilan ala ka baara dɔrɔn de fiɲɛ t'o la. N'o tɛ constitution bɛɛ bɛ. Mais a waleyali kɔnɔna na est-ce que fiɲɛ yera la? Fiɲɛ caman b'a la tan. Fiɲɛ caman yɛrɛ b'a waleya. Mais n'i y'a yɛlɛma wagati ye wa? Ale yɛrɛ ko ni kɛlɛ bolodalen bɛ jamana kɔnɔ tant que kɛlɛ kɛlen bɛ ka jamana yɔrɔ dɔw minɛ gouvernement na k'o tuma a man kan ka falen a y'o de fɔ o yɛrɛ de bɛ sariya sunba in kɔnɔ n'an bɛ se k'a jate k'a fɔ ni a bɛ kɛ ka se ka kɛlɛ dɔ lafa adamaden ko don mun na a tɛ kɛ ni hakiliw sɔnn'a ma k'a fɔ ni nin de bɛna kɛlɛ ban yanni mɔgɔ ka sa nin nɔfɛ mun na an t'a kɛ. Mais dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'a kɛra k'a bɛ na ni jamana tilani ye. Oui mais o ye maaw n'u ka fɔcogo n'u ka hakɛ sisan ko u bɛ drapeau yɛrɛ bɛ yen donc yɛlɛmaw kɛra. Mais pour que i ka taa Kidali f'i ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ MINUSMA ou bien. Oui bon sema mɔgɔw n'olu ma sɔn k'i tɛ taa. ni minɛn tɛ gouvernement bolo n'o tɛ MINUSMA tɛ autorisation ɲini sema. An ka services sociaux fana tɛ yen. Oui Mali yɔrɔ jumɛn na Mali o tɛ Kidali dɔrɔn ye dɛ Mali yɔrɔ caman de bɛ service. Mais e yɛrɛ fɛ est-ce que bi Kidali bɛ Mali kɔnɔ wa? Ne bolo Kidali bɛ Mali kɔnɔ c'est pas que gɛlɛya kɛra yɔrɔ dɔ la que i bɛ se k'a fɔ ko o gɛlɛya y'a bɔ Mali kɔnɔ quoi mais ne b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye Kidalikaw yɛrɛ ne n'a dɔw kumana franchement ne ka faamuyali la dɛ u fana b'a fɛ a ka ban u b'a fɛ a ka ban mais sɛbɛkan dɔ ka fɔ parce que n'i ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔw sara des deux côtés k'a fɔ i k'a fɔ i sɔnna ten fana u b'a fɔ donc i y'a nɛgɛ k'an bila kɛlɛ la olu fana b'a fɛ a ka ban mais u ka bɔ ni kan sɛbɛn dɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ye an ye kɛlɛ kɛ an ye nin de sɔrɔ n'o tɛ u t'a fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ bi an bɛ don min na
ne dalen b'o la. mais mun y'a dɛmɛ jɛkulu jamanaw ye faransi mɔgɔ dalen tɛ faransi la bi e hakilina ye mun ye faransi ka dɛmɛni na bi mali kɔnɔ. bon n ye ne ɲininka ko mɔgɔw dalen tɛ faransi la ne b'a fɔ o ye an yɛrɛ damaw bɛ kuma mun ŋunuŋunu a bɛ se ka kɛ dɛ tiɲɛ b'a bolo mais a dalilu tɛ ne bolo munna mɔgɔw b'a fɔ faransi ye nin kɛ faransi ma nin kɛ. an y'a fɛn kelen jateminɛ faransi nana k'i b'an dɛmɛ u nana u b'an dɛmɛ u mana k'u bɛ kɛlɛ k'an pilasi la o mana o kama mais ni ne nana n ko n bɛ e dɛmɛ n y'a sɔrɔ i bɛ taabolo dɔ kɔnɔ peut-être n t'a faamu u ye an ka sɔrɔdasiw lakalan u y'u former anw de ka kan ka kɛlɛkɛminɛn san ka d'u ma e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko équipement militaire problème b'a la n'a fɔra i ye ko avion militaire u sanna loi de programmation kɔnɔ u sanna mun kama c'était pas pour que an ka avantage sɔrɔ kɛlɛ la an ka sɔrɔdasiw avion ka se k'u protéger sanfɛ n'an ye maa mun kun dalen kan kan i ka minɛn b'i bolo yanni ka se avion ka kɛlɛ kɛ o tuma sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ ka bɔ ka sɔrɔ u ma se u bɛ taa aw tɔw minɛ avion sanna o de kama o puisque bɛɛ y'a dɔn ni olu de nana duguma u bɛ bala an ka sɔrɔdasiw la mais ni avion b'a la observation bɛ kɛ avion bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw protéger avion sanna o de kama n'a fɔra ko avion sanna k'a bɛ duguma jamana min bɛ kɛlɛ la est-ce que e b'a fɔ ko jamana mago b'a yɛrɛ la wa e de nana a dɛmɛ a yɛrɛ don kɛ e bɛ se k'a fɔ ko jamana mago b'a yɛrɛ la wa i tɛ se k'o fɔ ne ko rapport mun kɛra loi de programmation militaire kan wari mun fɔra a kɔnɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ f'i ye mun tɛ fɔla kɛnɛ ma mais fana kɛra o non seulement wari dir'u ma mais an ministre tɔw ka budget 40% o minɛna an na k'o fara armée ta kan donc anw ye baara kɛ ni 60% de ye an ka budget kɔnɔ ko 40% bɛ kɛ ka armée dɛmɛ o ni loi de programmation ye wari mun ko fɔ o tɛ kelen ye olu bɛɛ taara min olu taara min an ka ɲɔgɔn ɲininka ni président yɛrɛ ko n bɛ surfacturation kalama a kɔrɔ ye mun ye sariya la a ye papier kolon dilan k'a fɔ a ye fɛn san da gɛlɛn minnu na a ma san o la a ye dɔ de fara a sɔngɔ kan ka se ka wari don wari bɛɛ ma don minɛn na mais a ye minɛn dɔɔni san k'o sɔngɔ yɛlɛ ka se ka wari don ou bien a taara minɛn kolonw san k'a kɛ ko ni minɛn ɲuman don mais minɛn kolon ninnu ma se ka baara kɛ o bɛɛ de ye surfacturation ni président y'o fɔ nominani ka kan ka kɛ wa a man ka kɛ an ka musalaha bɛɛ bɔ a la n'i ko ko sɔrɔdasi minɛn kelen tɛ taa kɛlɛ kɛ dɛ a bɛ di dɔ de ma o de bɛ taa n'a ni ye donc an sera yɔrɔ dɔ la minnu bɛ ka sa ta mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 n'an bɛ tasi bila k'u ye u sara tɛ jamana in bolo parce que olu ma jamana dun dɛ jamana de y'olu dun. mais fiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn a b'an yɛrɛ de ka. mais a bɛ mais n'i ye minɛn fa commandement na wa. non ne tɛ commandement militaire ɲɛdɔn tɛ foyi dɔn a la mais équipement militaire kɔni a kuma ne b'a fɔlɔ ta président yɛrɛ da kɔnɔ sa surfacturation nin dɛ kuma bɛɛ bɛ yen n'i y'o fɔ i ma t'o ɲɛɲini ka mɔgɔw minɛ mun nɔ don o tuma ninnu sara fu la puisque dɔw y'u ni di dɔw ye jamana fɛn mun b'u ni lakana n'o ye minɛnw ye dɔw y'o ta ka wari dun mais ne bɛ mali armement sanbaga mɔgɔ minnu bɛ taa fan ka marché kɛ défense la walahi n bɛ dɔw dɔn ka da ka b'u dɔn u bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ kabini ala y'u da ala ma deli ka armement ye olu bɛ wuli yan k'u bɛ taa minɛn san Ukraine ka da n ka sɔrɔdasiw ma mais est ce que an m'an yɛrɛ fɛ wa marché ko kama olu kɔni ka wari b'u bolo bi u b'a hɛrɛ kɔnɔ u b'a sɔrɔ kɔnɔ u tɛ sa u den tɛ sa u muso tɛ sa mais minnu sara an y'o dun de ko mais an ka armée gɛlɛya bɛɛ tɛ se ka kɛ minɛn ko ye dɛ kɛlɛ
an k'a daminɛ minɛn ko la sa an tun bɛ se ninnu na tuma min an de tun y'an so la koyi u ka minɛnw de ka ca an ta ye bi n'u ka mɔbili ninnu ta i bɛ marifaba minnu y'a kɔnɔ do 7 ninnu i bɛ se k'u ka pick-up mugan ta a mugan kelen kelenna bɛɛ la do 7 sigilen b'a sanfɛ do 7 i b'a ci 4-5 kilomètres yanni i ka se i b'a ɲɛsin a yɔrɔ la donc i bɛ taa yɔrɔ min e bɛ se tuma min o y'a sɔrɔ i ban'u la kaban yɛrɛ u bɛ boli yɔrɔ de ɲini sa k'u yɛrɛ kisi yɔrɔ ɲini an ko aw kan kɔnɔ i b'a sɔrɔ do 7 kelen 2 de bɛ yen olu ni mugan bɛ na aw kama e ko minɛn ko tɛ cɛya ko dɔrɔn tɛ dɛ minɛn ko don. mais est-ce que bi MINUSMA yɛrɛ b'a jɔyɔrɔ la Mali kɔnɔ. ala bɛɛ b'i jɔyɔrɔ la MINUSMA mana kɛlɛ la dɛ MINUSMA nana de kama. u bɛ k'an dɛmɛ wa. mais aw b'a fɔ k'aw dɛmɛ ka taa walidenw ka t'u ni di wa u ka jamana tɛ koyi u bɛ se k'an dɛmɛ an ka bɛn mais ne ko yan'an ka taa mɔgɔw ɲininka MINUSMA Faransi o tuma Mali yɛrɛ ye mun ye bi ne ma sɔn yɔrɔ min ma i tɛ se ka kɛ kɛlɛ kɔnɔ i ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ bɔ yɔrɔ min a bɛ sa yɔrɔ min ko tiɲɛni bɛ ka kɛ yen o mɔgɔw sigilen bɛ halisa u ma ɲininka halisa an bɛ su kasi la tiɲɛnikɛlaw sigilen bɛ ma sɔn. dɔw y'a jira k'a fɔ ko officiers bɛɛ bɛ dugubaw kɔnɔ. mais officiers ne u kɛra duguba kɔnɔ u kɛra villaw kɔnɔ ne da tɛ se o yɛrɛ ma walahi puisque ne tɛ armée in kɔnɔ n t'a mara cogo dɔn t'u ka stratégie dɔn tɛ foyi dɔn ka mɔgɔ ye dɔrɔn ka kuma fɔ k'a ɲɛsin a la ne tɛ se o la n ma deli o la donc n bɛ mun fɔ bi se kɛra sa kuma ka kɛ armée budget utilisé cogo kan kuma ka kɛ a kan ne bɛ fɛn dɔ dɔn n y'a mɛn mais n tɛ se ka n bolo siɲɛ a la ko tiɲɛ don mais officier dɔw il paraît que u bɛ mɔgɔ suw sara ta o bɛ faamu cogo di. d'accord donc i bɛ nin bɛɛ de lajɛ ka armée yɛrɛ ko sa k'a jɛya k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ ban n'an b'a fɛ mɔgɔw fana ka d'an na k'an b'an yɛrɛ fɛ an b'an ka jamana fɛ fo nin bɛɛ de ka dɔn mais k'a fɔ an b'an makun a kan o ye de o tuma an bɛ dɔw bɔnɛ u ni la dɔw bɛ nafolo. d'accord maître Mohamed Ali Bacile aw ka plateforme an bɛ segin ka na k'o kɛ ɲininkali labanw ye aw ka plateforme in kɔnɔna na i bɛ se ka jɛkulu dɔw f'an ye minnu b'a kɔnɔ bi in na ani minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ. a ka ca walahi a liste tɛ ne bolo a ka ca ni n y'a fɔli daminɛ ne yɛrɛ t'a bɛɛ dɔn puisque an ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ mun kɛ ne ye tɔgɔ dɔw mɛn n kuma deli k'u mɛn u nana ani presse ye b'a la ne yɛrɛ ko an bɛɛ de don an bɛɛ ka wuli ale ko APM ne yɛrɛ ye APM ko to yen i y'o to yen n y'a to yen n bɛna bɔ an ye taabolo kura sigi sen kan an b'o kɛ fasoden ye an bɛna a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye puisque APM i bɛ n'i ka baara k'a kɔnɔ dɔw bɛ wuli kulu de ye APM ye ko ne Bacili tɛ ne ma deli ka kɛlɛkɛ tɔgɔ nɔfɛ ne ye n ka baara de kɛ ni bonya ni fɛn mun dira APM ma a sɔrɔla ne Bacili ka baara dɔ kɔnɔ ɔ n'olu ko k'u b'a ta ko ne yɛrɛ gɛn n b'a fɔ k'a ta ne n'u tɛ kɛlɛ o la parce que n tɛna n ka taa nin fanga ni n ka dɔnniya perdu olu kama ne bɛ se mun na n bɛ baara kɛ n'o de ye ne ka baara de ka gɛlɛn ma ni tɔgɔ ye APM tɔgɔ ni minnu ko an ye Bacili gɛn n y'a kɛ tan bɛɛ b'a dɔn hali ma se ka na APM réunion kɛnɛ kan u bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛ yɔrɔ wɛrɛw de la an k'a to u ka wuli n'u ka APM ɲɛ sa olu ye mun ta u k'o kɛ u ka baara kɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ ni tɔgɔ ye ni n ka baara ye ni jɛɲɔgɔn wɛrɛw ye an bɛ baara wɛrɛ kɛ ne n'olu tɛ donc an tɛ sen don o kuma la parce que o ye i b'i ka temps perdu kuma la quoi baara tɛ minnu ma i b'i ka temps perdu la ne tɛ tɔgɔ ko kɛlɛ la tɔgɔ ko tɛ n na ne bɛ baara de la baara mun ka di n ye baara mun ni bɛ se ka kɛ n b'o de kɛ donc APM ni kɔni ne bɛ bɔ k'a fɔ jama ye a ko minnu ko k'u t'a dɔn a y'a d'u ma ni mun bɛ ne Bacili kɔ i bɛ n taabolo kɔ i bɛ tugu n kɔ ni APM u k'o ta. mais aw ka jɛkulu a tɛna kɛ fiɲɛ kɔni ye justice ma dɔw y'a jira k'a fɔ olu ka enquête ye a kana kɛ ko i b'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛna fɔ ko dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bila dɔw contre la. jɔn o tɛ ne m'o faamu. a tɛna kɛ fiɲɛ ye ka justice ka baara kɔni gɛlɛya. ayi non ne ni APM minnu ye APM kɛlɛ kɛ o tɛ justice ko kɛlɛ la ne bolo olu tun bɛ ne yɛrɛ ka tɔn na an bɛɛ tun bɛ dugu kɔnɔ kɛlɛw ni sariya ko kɛlɛw la
bon n'u taara ko ne yɛrɛ sen t'a la ne b'a fɔ a y'a ta aw bɛ se ka mun k'a la a k'a k'a la ne yɛrɛ fana bɛ se ka mun kɛ n b'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais nin tɔ in nin ye jɛkulu de ye dɔrɔn hakilinaw nana ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a miiri de k'a fɔ foyi tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ tuguni k'a bɛ barika sɔrɔ k'a sɔrɔ sariya ma basigi n'i y'a kɛ ni sariya t'a la dɔrɔn a bɛ kɛ yɛrɛsagokɛ ye yɛrɛsagokɛ mana don mun na o ye tiɲɛni de ye donc plateforme tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulu don jɛkulu caman nana o adamaden kelen yɛrɛ nana don a kɔnɔ i yɛrɛ sago la o i b'a kɔnɔ i bɛ nin taabolo ka di ye nin kun kelenna ka di ye an bɛ jɛ k'a kɛ o don donc an y'o de ta ka baara kɛ n'a ye sisan an bɛna bɔ ni o de ye mais sariya in anw bolo jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a ka ɲɛfɛtaga ko fɔ n'i ma sariya kɔ a jamana sigilen bɛ sariya kɔnɔ a ba sigilen bɛ sariya kɔnɔ a taama sira ye sariya ye a tɛmɛ sira ye sariya ye ni jamana mun sera k'o sabati bara i bɛ sɔrɔ ka fɛn caman sabati sariya yɛrɛ bɛ mun fɔ jamana ko la an k'a kɛ guwakulu 3 don guwakulu 3 a guwakulu a fɔlɔ n'i ye ne ɲininka o ye jamana yɛrɛ lakanali ye a dugukolo a adamadenw a n'u ka sɔrɔ o bɛ jɔn bolo o bɛ sɔrɔdasiw de bolo parce que i y'i tɔgɔ fɔ jamana la cogo cogo ni sabati t'i fɛ yen i lakanali tɛ i tɛ jamana i m'a ye lakanali bɛ ɲini ka lagosi an bara an bɛ ka jɔrɔ an ka jamana la donc o ye fɛɛrɛba yɛrɛ b'o de ko fɔ a filanan ye mun ye sariya adamadenw u ni ɲɔgɔn cɛ u ni jamana cɛ sariya de b'o dilan o kuma ka di sariya ma a sabanan teriya sira maa ni diɲɛ yɔrɔ tɔw cɛ a kɛra jamana ye a kɛra jɛkulu ye o ka basigi o jamana sigilen bɛ nin guwakulu 3 de kan donc n'i ye kelen fosi dɔrɔn a bɛ bin i m'a ye lakanali siga kɛr'o la bi ko o guwakulu bɔra a nɔ la an tɛnkunnen tɛ sariya siga kɛr'o la a mɛnna ko sariya tɛ jamana kɔnɔ an tɛnkunnen tɛ bɛɛ tɛ jɔrɔ la bi tant que i ma nin guwakulu 2 sɔrɔ ɲɔgɔn na k'u sigi a tɛ marché d'accord welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma welekan bɛ ne bolo an b'a ye ka président bɔra ka kuma kɔni Ndelimane ta kɔfɛ ɔ e yɛrɛ ye mun tɔmɔ na ale ni e fana ka welekan ye jumɛn ye ayi président ka kumakanw ne ɲɛna an bɛ waati min kɔnɔ an bɛɛ ka kan ka miiriya dɔ ta taaba ninnu u ka taali an kana lagosi n'an yɛrɛ damaw ka kɛlɛ ye an ka jɛ a suko n'a dusukasi la kuma fɔra cogo cogo an k'a lajɛ an k'o de ɲini a kɔnɔ donc a kumana ne ɲɛna a ŋaniya ye o de ye an b'o ŋaniya de ta ka baara kɛ n'a ye an ka jɛ o ŋaniya la ɲɔgɔn fɛ n'i ko welekan jɔ bɛ na ne bɛ welekan min bila jamanadenw ma o ye de n'an b'a fɛ ka bɛn an b'a fɛ ka jamana basigi an ka ɲɔgɔn sogo dun dabila an ka hakili to ko forobafɛn e tɛ se k'i sago k'a la ko mankan kana bɔ a la o tɛ se ka kɛ an ka bɛɛ don sariya minɛn kɔnɔ an ka jamana taabolo kɔrɔw hɔrɔnya de tun y'a yɔrɔba fɔlɔ ye hɔrɔnya a tun ka gɛlɛn kojugu n'i tun y'i ka hɔrɔnya tiɲɛ mun ka kan k'a f'i ye o bɛ f'i ye a tɛ fɔ a ye sabali ne b'o fɔ an sera minnu b'a fɔ an ka sabali tiɲɛli fɔli la o fana ka sabali ka sabali dɔɔninkɛlaw k'a ta ɲamakala kunda ka taa mori kunda u ka sabali n'u b'a fɔ u k'a ɲɛsin tiɲɛnikɛlaw la sa ko tiɲɛnikɛlaw ka sabali sa ko jamana ka segin sariya kɔnɔ k'u k'o fɔ k'an dɛmɛ n'a ye anw bɛ nin plateforme mun na anw b'a fɛ u ka y'o kɔnɔ u kana bɔ nin kɔnɔ nin de ye jamana danbe n'a nafa ye olu ka kuma kana bɔ o kɔnɔ u kana taa delili kɛ Adama Sangare nɔfɛ u kana taa kɛ Bakari Togola nɔfɛ u kana taa kɛ tiɲɛnikɛla si nɔfɛ n'i ka ko tora sariya la dɔrɔn u k'a to u bolo
ko an b'u wele k'u kana fara an kan danbe ni hɔrɔnya kama an ka dan jamana in dɛmɛ ni sariya ye an b'u deli a jamanatigiw a dugutigiw a dɔɔnikɛlaw récoltera ko ne bɛ bɛɛ deli ni mun filɛ nin ye ni ne tun y'olu tɔgɔ mɛn a la a bɛ diya n ye kosɛbɛ n b'a fɔ a jamana in kununa dɛ a kununa dɛ u ma to kɔfɛ u kana yan nin cɛmancɛ la ne b'a fɔ jamana in kununa dɛ b'u deli de u kana o y'i ka welekan ye o ye ne ka welekan ye o la an b'i fo Mohamed Ali Bacili Energy TV Jabaranin filɛbagaw ni ma filɛ o ye caman faamu bi sariya taabolo la ka fara minisiri yɛrɛ ka baara tɛmɛnenw kan o la an bɛ minisiri fo an ka weleli jaabili la ka bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'an lamɛn k'an lajɛ nin wagati in na k'a fɔ k'an bɛn merci